Onisu omuluban lage kabo Gabon jamana ka Congo jamana ka ayo bismillah aka kuna funu wala wali kene kamba manakana bi kuna funu wala kuma bawla amala dunya ka fo anga ministru ka nyema Dr. Shogal Kokala Maiga haye sikike ni anga jine nyemoyi ani dugutigiwe yasa ka nyoko hakilina do maliko ereka ni makofule nu ya sera ka fo uka demere ko ni be chamache fangama Fondation Orange Mali uluni anga kenaso ministri ka tigadi nyoma konnana uye deme do ma do koni mahnie ni barenta ko muga ani worona de onga jamana kono ka keni nyogon deme ani krefedere kreli kalwe Gine jamana kuna fonyola munyu uka jamana sente mauye uye baro kondamne nene sunye kuna fonula kuma boye amena wala chama mbulura oye munka Kabeni Arabi awal kalo kle woro ijira samba kile kemenani binani ani saba nege kanye muka o kontemenani sanga bisaba ye juro ko fino fukata senyono serikli bila jilima ayo bismillah Iba fontu afa na chuka mina kuna funula kuma bola kunungo lazara kile sirlen kofe anga ministru ka nyema Dr. Shogal Kokala Maiga aye sigike ni anga dine nyema oye anga erejonta ani kononton dugutigla kaw anga ladala ko nyena boba sigi laini kunye kilempe ode ko haklina kodo anika malion konika degundo anga dugutigla kaw konife ni makofule nuka seria dilen kofe anga ministru ka nyema ma ya jira ka fo uka deme konibe anga chamache fanga ere barakala yorola ay seria msuro nikisaka anga nyema dofe Ninkenenka munye dugutigu ye anga dine ma nyemao tabolo tigu ladala ku nyemao jamana tigu marakelaw ulu bela jelenka nuna bla kumeno mulu bora anga region ta ani konoton konnana kafra anga jamana ere faba taka neni wale shin fole anga jamana kono jamana tigu ka wele uni ministry ka hakli faleke marako ka ni mogo mulu bora mali fantan nani bela jelen kono uye miniti saba koni soro ku haklina fo anga ministru ka nyema nyena sabula degu mume malion kan ulu de bu kondo bara damnena Bamusa Ture ale bela jelen bisimila Bamako konnana jamana tigi mulu be keneka ukumana uka region de gunka kuma bitaka sigimunka kosobe ode lakana balia munyo nyeneno anga jamana fantan annani bela jelen konnana foka tase region kuro degu mulu buka kuka yerema hora koni soro mbafe ka kuma min fo a foro découpage ka ke ka gouverneur ka denche jirura pour que ka se ka barake no borain election ko kuma ay wati mine ko sisa o ka point pew election ko kuma tey ka dalu ka miye be ba don ay wati mine ko sisa hakili ma mani ko do yo ko korodo be ba do election sisa ka ken watira ango boy bombi mon fo marian chema na amsoma mbini fuye chokoro bado kumbe denga wolon flade tumba bolo mamina na dara ka saya banana anana ni kala siriye kayini dewna koroba fe ba ka kari mamina na ka kala ta ka ba kari atesera ay ku be fo le kelengere ako kuma na ku ka kala foni ukeni ka kala foni ko be ka kelengere ta be kelengere ta ko be ki takari ma sa hudani no goya ako kuma na ni ndew aw be na foni kala siri na e ka nyogo mine ka do dakelen fe ka bo dakelen fe mo ko ti sawra de on fait sans ga do tan fla sans gouverneur re ba kalama ambi du bawra shunitle même dine wala tikira mo ko minum be no chrétien we u be bitima so du bawra ka église ra am baw de men du bawwe Premier ministre hakli nyuman soro kan an wele cogo min mɔgɔ bɛ a bɛɛ ka dɔ ye marakɛla de ye marakɛla dɔrɔn de bɛ yan donc ni marakɛla dɔrɔn de bɛ yan hakili ɲuman dɔrɔn de bɛ yan ni hakili ɲuman dɔrɔn de bɛ yan an kan k'a dɔn Dr. Shogal Kokala Maiga a taara kuma min fɔ Nations Unies a ye kelen ka kuma tɛ
an bɛɛ ka kuma don anw de y'a kuma don a da a taara fo ni ko bɛ bɔ a la an bɛɛ n'o dɔn wa a k'a dɔn k'a fɔ transition on vous supporte aujourd'hui on vous supporte demain. Mali jamana kɔrɔ don dɛ Mali jamana ba don aw bɛ baara mun na tant que aw bɛ continuer ten an b'aw supporter parce que vous n'avez pas pris seul les décisions. À chaque décision vous consultez les gens, c'est très important. Vous avez représenté dignement le Mali, dignement le monde. On le sait. Ce salut, on doit le faire aujourd'hui et on le fait. La délégation de Kaï, je suis un jeune chef de village par rapport à eux, on supporte la transition et on demande 5 ans à compter du 1er janvier 2020. Un conférence de presse que elle mercredi termine un conférence de presse que non société civile organisation kama benno ka fara politimo kan benkana comme a fara ko assise comme vous sena hanga barsoro makose famba de ko assise nkake parce que na fa de bara ameta jamana gelew laje awa ni fra be se soro mununa asisi senfe ambo fra ni no fe ko ka fo ye fana famba mo yara be ka tikele nga famba mo ko fana ko na sera no nga fo fana ka transition aka prolonger on dugo tugo ba fo ko anye sanu tomo on nye ko jila bi I ketolo ki nye ko I bolo bora sanu ka I ka jema jailawa wanga jejerana bamanongo ko shumungadi o shu jawbi do klega fe ambaro ne shudumai ami transition de mama de me ay amba yira de do ni ye mali de nyumanye mali bi tugo munabi ki ay bi e mali yere woloy wallahi buran ba on munabi ibi sa no fe dugutugu nana anye benga munu bana gla o benga ko anye mogo tomo chuo bana sego dugu ba fulani keme duru ni tanu wolon fulani ma keme woro bisaba duro ka dogo ko ngana sigide anga wuli anga do cercle kono wo bi hakilam be on o de on programme ka wuli ka ta fo cercle la dugutugu fara nyonka sigidala aye na ngan tegaw di nyoma aye kuna fonu di gotugu ma transition ngade ambe domine ko bi mutu ka conseil o ka manda o banedo conseil o ka manda o banedo avec a geleer do bara la doni parce que dugutu ka nomination affirmé conseil ani conseil ka ulu semala kan ka nyininga lada ketugo la sigi tugo ketugo la dugu kono oni conseil ka manda bana chaman be bi papier to bolo ka so abuko donc amba ñini transition fait bi conseil munu wona be lu ka manda ka prolonger do ka faraka bara nyekama ka fara an ka ministru ka ɲɛmaa kan Dr Shogel Kokala Mayiga an ka gouvernement baarakɛla caman olu tun bɛ nin kɛnɛ wasolo in kɔnɔ ministru ka ɲɛmaa a ye laseli kɛ ka taa an ka jamanatigiw olu ka baaraw nafa kan dugudenw yɔrɔ la a bɛ fɔ anw fɛ n'i ye mɔgɔw wele n'i ma fɛn fɔ a ye I bɛ fɛn d'a ma an y'an wele bi ka fɛn fɔ aw ye ka mun de fɔ aw ye ka fɔ ko bi an y'a essayer président de la transition tɔgɔ la ka wele ka fɔ ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ ni kumabaw bɛ fɔ ni sariyabaw bɛ dilan don o don fangantigi a bɛ partiw de wele don dɔ la a bɛ syndicat ni société civile wele mais k'a fɔ ko ka dugutigiw wele
ani dugutigiw na conseil ni diine ɲɛmɔgɔ baw ani an ka ɲamakalaw k'u wele ka kuma n'u ye o ka dɔbɔ Mali la an ye nin kɛ parce que an b'a dɔn ko aw tɛ wele ni sariyaw bɛ dilan ni État bɛ taa orientation min na aw tɛ wele o la mais n'a gɛlɛyara don min na n'a bɛ ka tiɲɛ fangantigi bolo don min na u bɛ taa aw fɛ ka dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲamakalaw ka aw de wele k'aw kana delili kɛ k'aw kana kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fɔ mun o bɛ kɛ mun na parce que a dɔnnen don politiki ɲɛmɔgɔw a bɛ se ka hakilina dɔ ta a bɛ se k'a fɔ peut-être a ŋaniya yɛrɛ ka ɲi waati dɔ la a b'a fɔ dɔrɔn pour que ka mɔgɔw nisɔndiya mais n'a sigira a ye min fɔ a se ka waliya o bɛ kɛ parce que a bɛ se ka gɛlɛya dɔ sɔrɔ sira la a bɛ se ka fɛn dɔ sɔrɔ ale yɛrɛ ma sigi ni min ye dɔw yɛrɛ bɛ se ka wuli ka gɛlɛya s'a ma parce que a t'a fɛ a ka baara ka ɲɛ mais aw fɛ donc o la a kan ka tiɲɛ fɔ waati caman tiɲɛ tɛ fɔ aw dun b'a fɔ aw ma ko les autorités traditionnelles min donnen da aw la o ye cɛsiri le courage de se déterminer de prendre position quand les circonstances l'exigent. Mali région ta ani kɔnɔntɔn nuna bila mun kun bɛ olu bɛɛ y'a jira k'u bɛ dɛmɛ don transition maaw ma ko wa transition kuntagala k'a kan ka janya ko nin waati tɛ kalafili waati ye o kɔfɛ ministre ka ɲɛma a ye jɔnjɔn dɔw kɔni sɔrɔ m'olu dira région do représentant fɛ ka da u ka cɛsiri yɛrɛ kan. Ministre ka laadala sigi min bɛ n'u b'a lawaleya dɔgɔkun o dɔgɔkun o tɛmɛnen kɔnɔna na o y'a jira k'a fɔ u bɛna dɛmɛ dɔw kɔni dɔn yaasa maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sukaro tulu ale ni malo kɔni sɔrɔ nɔgɔya la cogoya min na bi sɔgɔmada in na ka kɛ ni novembre kalo tile 12 ye san 2021 an ka ministre de l'industrie et du commerce ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Mahamudu Uludu Mohamed a ye sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye yaasa ka se ka kunnafoniya caman di ni sariya kura mun bɛ yen nɔ ni gouvernement ma yata maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya yɛrɛ kama baloko nasira kan Amadu Ɲamele ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ale ni Salifu Ɲare u seginna jaabi mulu ye an ka ɲɛmadenw fɛ. Ministre min sigilen don an ka jamana jagoko bɛ se ka yiriwa cogo min na bi sɔgɔmada na ale kɔni ye kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye jamana yɛrɛ bɛ ka cɛsiri min bila sen kan ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na bari nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ fɛn caman bɛ yen nɔ minnu kɔni sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛnnen don o kama walasa dɔ bɛ se ka bɔ a fɛnw yɛrɛ sɔngɔ la cogo min na jamana kɛn bɛ ka cɛsiri min bila sen kan da kɔni nana don olu baaraw la ka ɲɛfɔli kɔni sɛbɛkɔrɔ kɛ kunnafonidilaw ye o kunnafoni yɛrɛ bɛ se ka carin cogo min na ka di jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ma. An bɛ se k'a fɔ depuis 2012 jamana caman bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna na mais kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ta daminɛna depuis 2012 mais ala barika la o gɛlɛya na ta fan bɛɛ balo ma dɛsɛ Mali mago bɛ balo minnu na a ma dɛsɛ u bɛ na u nacogow la hali n'a sɔrɔ gɛlɛya b'a la fo kana se salon ma salon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min nana diɲɛ kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la k'a fɔ ko sɔngɔ yɛlɛnna diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na bon n'a fɔra ko sɔngɔ yɛlɛnna hadamadenw k'a faamu surtout maliyɛnw k'a faamu parce que a ka nin ɲɔgɔn ye aw minnu ye kunnafonidilaw ye walasa kunnafoni ɲuman a bɛ se ka di mɔgɔw ma gɛlɛya minnu kun man kan ka se k'u bali u bali cogo la gɛlɛya cogo tɛ kelen ye nka i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ mais gouvernement ka jɔyɔrɔba ni o bɛ se ka ye o dɔ ye jumɛn ye ka se ka dɛmɛ lase da dumunikɛlaw ma dɛmɛ laseli da dumunikɛla ma a bɛɛ tɛ k'a fɔ ko n bɛ warimugu ta k'a di mɔgɔw ma ye a mago bɛ fɛn min na
ni gouvernement bɛ i ka hakɛ ta i ka salenw ta n'i ye dɔ b'i ka salen hakɛ la donc depuis nin ko in daminɛna gouvernement ye minɛn minnu bɛ na parce que minɛn valeur gouvernement bɛ dɔ de kɛmɛ sara la ka 20 wali 40 fo ka se 40 na gouvernement b'o de ta k'o bila waganɛ kɔnɔ walasa o ka kɛ ka saraw kɛ ka siraw dilan fɛn o fɛn ni gouvernement bɛ intervention kɛ o wari min bɛ ta douane na ka taa impôt la o bɛ kɛ k'o de kɛ taayɔrɔ foyi t'a la hali n'an y'a juru ta o kelen de bɛ kɛ k'o juru ninnu sara donc gouvernement ye kɛmɛ sara la ale bɛ min ta a ye 50 bin o la donc jamana bɛ ka fonctionner ni sen kelen de i y'a faamuya donc o min bɛ sen na depuis crise in daminɛna minɛn bɛ bɔ kɔfɛ i b'a ye gouvernement b'o bila minɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen gouvernement tɛ foyi minɛ o la donc fo nin de ka faamuya mais dɔ b'a fɔ ko mais o bɛɛ la o sɔngɔ tɛ ka jigin mun na gouvernement bɛ se k'a ka salen de kɔ mais e bɛ wari bɔ ka taa di fournisseur ma fournisseur ka sɔngɔ commerçant b'o sara jagoya la o est-ce que gouvernement bɛ se k'o sara transport min n'i bɛ minɛn ta ka na n'a ye n'o gɛlɛyara o sarali ye wajibi ye gouvernement tɛ se k'a fɔ transporteur ye dɔ b'a la o gouvernement ka nin yɔrɔ a jɛra o kɔ maintenant a bɛ lajɛ de gouvernement ka nin yɔrɔ min n'a jɛra o kɔ kɛmɛ sara la est-ce que o gouvernement ka jɛra min kɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ malo la gouvernement bɛ tonne na gouvernement bɛ jɛ 6000 de kɔ tonne kelen na bon minɛn mana kɛ k'a fɔ ka tonne yɛlɛnna ka tɛmɛ 6000 kan o est-ce que calcul yɛrɛ la o jate la o 6000 bɛ se ka o compenser ya ni kɛmɛ sara ni minɛn yɛlɛnna 8000 gouvernement jɛra 6000 kɔ donc a bɛ gɛlɛya donc dɔ de minɛn sɔngɔ tun kan ka yɛlɛ hakɛ min na gouvernement ka hakɛ in minɛn bɛ jigin o de la mais an y'an sera k'an jija gouvernement jɛra fɛn fɛn kɔ a bɛɛ lajɛlen na ka se ka o yɔrɔ min yɛlɛnna sɔngɔw kan pour que minɛnw bɛ to a nɔ la a dɔw la fana an y'an tintin jagokɛlaw kan parce que a tɛ dafa kɛ a bɛ fɔ o de ma négociation an ye négociation de marge kɛ conseil national des prix la a bɛ fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la nin hakɛ kan ka fara kan dɛ mais aw ka jɛ gouvernement b'o acté a bɛ kɛ cahier de charge ye a bɛ kɛ bɛnkan ye a bɛ kɛ protocole ye donc o bɛ labato. N'i ye nin waleya in ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na i b'a ye k'a fɔ dɔ kɔni bɛ ka fara fɛnw yɛrɛ sɔngɔ kan a barata anw ka jamana kelen tɛ nin dankun in na nin ye waleya min kɔni bɛ diɲɛ yɛrɛ bunako kan k'a sababu kɛ coronavirus yɛrɛ bana ka taa se o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. bon anw ka jateminɛ na i b'a dɔn Mali ye jago kɛ jamana de bon n'i y'a ye an ka import export la catégorie 2 de don catégorie dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ taa port daw la mobili b'u bolo donc olu kun bɛ sebaw t'u bolo olu bɛ taa port la u bɛ malo san dɔrɔn malo min bɛna port la u bɛ n'a bila yen parce que marché international bɛɛ tɛ se ka t'o la ka taa trader ninnu a bɛ fɔ minnu ma ko traderw olu de bɛ commande bɛ k'olu de fɛ yen olu bɛ na ni navires ye donc kana malo bila port la chest détention na a y'a faamuya mais a se tɛ malien commerçant bɛɛ ye i ka se ka négocier directement avec les traders olu bɛ mun kɛ wari min b'u bolo u bɛ wuli ka taa Dakar Abidjan u bɛ taa malo san ka na n'a ye tiɲɛ yɛrɛ la malo tɛ port la k'i b'o san bilen pour que i kana ni malo ye sisan f'a ka di fo spécialiste i ka kɛ spécialiste ye o spécialiste fana fo se de ka k'i ye ale ni moyen de ka d'i ma o de la n'i ye nin quantité in na n'i y'a di mɔgɔw ma sisan nɔ 500 tonnes 1000 tonnes 30 tonnes u tun bɛ taa olu fɛn kɛ a tɛ se ka exécuter mɔgɔ min bɛ se ka na ni bateau ye condition gɛlɛnw de bɛ da o kan ka critère gɛlɛnw d'a kan walasa olu bɛ se ka na n'a ye parce que mɔgɔ minnu b'a minɛ ta peut-être sɔrɔ de plus souvent o y'olu ka clients ni donc o de la ministre y'o yɔrɔ fɔ ko u ministre damaw y'o yɔrɔ jateminɛ k'a fɔ conditions ka durci wa n'i ye engagement ta fana i ka se k'a waleya donc ni Ala sɔnna a ma n'a dira mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ko u bɛ se ka baara kɛ a ka ca Ala fɛ
malo sɔrɔli gɛlɛya ta bɛɛ an bɛ se k'a fɔ yanni janvier cɛ an bɛ commencer ka malo sɔrɔ. Nin barosigi yɛrɛ kuncɛyɔrɔ la wele kɔni sɔrɔla ka da kunnafonidilaw yɔrɔ ka se maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka cɛsiri bila sen kan min b'a to anw yɛrɛ ka jamana a filɛ degun min kɔnɔna na min ye fɛn wɛrɛ sɔngɔ yɛlɛnin ko ye dɔ bɛ se ka bɔ o kisɛw la cogo min na. I n'a fɔ san o san a bɛ lawaleya cogoya min na Fondation Orange Mali ale ni an ka minisiri mun ka baara kɔni bɛnnen don kɛnɛyako sabatili ma olu ka tigɛdigiɲɔgɔnma kɔnɔna na ka bɛn ni kɛrɛfɛden ani ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ kalo yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔɲɔw ye kunungo ka bɛn novembre kalo tile 11 san 2021 u ye dɛmɛ kɔni don dɛsɛbaatɔ dɔw ma mun yɛrɛ bɛ tali yɛrɛ kɛ moto sen 3 la dumuni fɛnw n'o bɛ tali yɛrɛ kɛ balo la ani lekɔlidenw ka baarakɛminɛnw ni baara yɛrɛ ta ko 26 de an ka jamana kɔnɔ kɛnɛ bonya ani akarama o kun talen do ka di ministre délégué ma santé yɛrɛ ka no yɛrɛ bɛ tali yɛrɛ kɛ Umar Jara yɛrɛ ma ale kulibali tun bɛ ni kɛnɛ kofɔlen kan ale ni Musa Jalo tɛnɛ ta tɔgɔ la ka kɛ ni dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli kalo ani ɲɔgɔn dɛmɛ kalo n'u ye octobre kalo o kɔni ka baara hukumu kɔnɔ ye ni Mali ɲɛmaaw yɛrɛ kun ye wuli ka jɔ kɛ ka jira k'a fɔ ko o baara min bi kɛ Mali ɲɛmaaw kɔni fɛ ko o kɔni bɛ don hukumu min de kɔnɔna na o de ye fɛn min ye ka se ka wuli ka se maaw ma k'u dɛmɛ k'u bɔ gɛlɛya kɔnɔ ani ko n'o kɛlaw na kɛ sababu kɔni ye yaasa u na se ka bɛn ani keleya ka se ka o kɔni lasigi jamana kɔnɔna na ani ka malidenw bɛɛ lajɛlen kɔni kisi fiɲɛbana kɔni ma o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Orange Mali olu kɔni ye wuli ka jɔ kɔni kɛ yaasa ka se k'u bolo kɔni fa balo ka taa se fɛn min ye furaw ani fɛn fo ka taa se minɛ wɛrɛ caman kɔni ma ani fɛn min ye ambulance minnu bɛ n'u bɛ banabaatɔw donni ka se ka olu kɔni ta ka di fɛn min ye fasodenw ma maa minnu bɛ ni gɛlɛya bɛ u la ni maa minnu bɛ n'u ye yatimɛw ye fo ka taa se maa wɛrɛw kɔni ma ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛji cɛ cogoya min na. Bi ye Fondation Orange ka journée ba de bi an ka journée de la Fondation journée de solidarité de la Fondation. Comme on va dans 100 Orange be dɛmɛ kɛ Mali kɔnɔ ɲina an ye dɛmɛ min sɔrɔ ka di Maliens ma million 100 ani million 9 an ye fɛn caman san i n'a fɔ balo aw ɲɛ b'a u bilalen la yan nɔ ambulancew bɛ yen nɔ pour que an ka dugu kɔnɔ minnu ambulance tɛ yɔrɔ min na ni yɔrɔw ka jan ni ɲɔgɔn na pour que ni banabagatɔw bɛ yen o ka se ka teliya ka se an ka CESCOM na an ye kit scolaire di an ye motocycle di fana donc an ka dɛmɛ ninnu bɛna di yatimɛdenw ma ani handicapéw ani dɛsɛbagatɔw. Ni kɛnɛ kan fɛn ye ministre min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko fo ka taa se fɛn ye sigida yiriwali badabada o maa min kɔni bɛ o ministre kɔni o nagakɔrɔ n'o ye Umar Jara ye o de hukumu kɔnɔ o ministre o kɔni y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don faso bi yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ a kɔnɔ nka maa min bɛ se ka faso in kɔni bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ o ye malidenw yirude ka se ka bolo kɔni di ɲɔgɔn kɔni ma nka a y'a jira fana k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ fɛn ye Orange Mali ka taa fara Mali ɲɛmaaw kɔni kan u bɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma yaasa fasoden minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ u kɔni kan olu kɛla fɛn ye lujuratɔw fo ka taa se sɛgɛnbaatɔw kɔli na suguya bɛɛ u la ka se ka olu kɔni sama ka bɔ o kɔni na cogoya min na. Fondation Orange Mali u ni jamana marabagaw u ka bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca ni san 10 ni kɔ ye a bolo di ɲɔgɔn min bɛ ɲɛsin mun ma o de ye ka maaw dɛmɛ maa minnu dacogo la ni Ala ye kuntala surunya kɛ a la bana sira fɛ farikolo la hakili la walima mɛnni sira fɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu mago bɛ dɛmɛ hakika la yaasa an bɛ se ka balo ɲɔgɔn kan cogo min na hinɛ la aw m'a ye ne b'a fɔ kuma caman n'i ye maaw bolokɔni lajɛ u tɛ kelen ye dɔ ka jan ni dɔ ye nka a bolo kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'a nafa don wa siga fosi t'a la ɲina mois de la solidarité an y'a bila hukumu min kɔnɔ o de ye k'a yira diɲɛ mɔgɔ la foyi tɛ se k'an ka jamana bɔ fɔlɔ ni anw yɛrɛ dama b'an bolo di ɲɔgɔn ma a kana k'an ɲɛna ko maa si bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko maa dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko Mali ka di min ye ka tɛmɛ an kan o ye nkalon ye dɛ wa siga foyi t'a la fɛn o fɛn b'anw ni ɲɔgɔn cɛ anw kan k'o bɛɛ de bila k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa ka jamana in kisi.
maa minnu bɛ yen ni balo ninnu walima ni minɛn ninnu o kɔni taara ka di olu kɔni ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni cogoya la maa dɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni nin kɛla baara ɲumanba ye Orange u bɛ ka min kɔni kɛ fasodenw kɔni ye nka u y'a jira fana k'a fɔ minɛn minnu dilen don u ma ni minɛn ninnu u na dɔɔni ka taa di maa minnu ni olu kɔni ka kan n'u ye. Sango san u bɛ wuli k'u bolo fa ka an dɛmɛ bi u bɛ na suma ani ekɔliden minɛn di an ma an ka di yatimɛdenw ma. Vraiment o de y'an ka jamana taabolo ye komi jamana ɲɛmɔgɔw y'a fɔ cogo min na k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ka hinɛ b'o de kɔnɔ jamana ka ɲɛtaga b'o de kɔnɔ donc maliyɛn bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔw ka welewelekan mɛn mais bi ye Orange Fondation pour Orange ka dɛmɛ ye ka taa se mulu faw tora kɛlɛ la ka taa se olu ma suma in bɛna di cɛsamusow ma an bɛna ekɔli minɛn nin di yatimɛdenw ma. Hakili jigi fo k'o kɛ fasodenw kɔni ye Orange Mali u bɛ ka ɲumanya min kɔni kɛ faso kɔni kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fiɲɛbana hukumu kɔnɔna na fɛn ye san 2020 kɔni kɔnɔna na i n'a ye k'a fɔ fɛn ye Orange Mali o ye sefa wari miliyɔn 800 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni don yaasa ba Maliba a na se ka kisi fiɲɛbana kɔni ma cogoya min na minɛ caman o kɔni sanna o fɛ ka taa se sefa wari miliyɔn 124 kɔni ma ka se ka fɛn ye nɛgɛjuru sira k'o labila mɔgɔ ye crédit ni ko miliyɔn 100 bɔɲɔgɔnko o y'o di maaw ma falaki fɛn ye kunnafoniya minnu bɛ yen n'u bɛ ci maaw ma n'u ye messagew kɔni ye olu miliyɔn 120 bɔɲɔgɔnko o kɔni ye o diɲɛsɛn yaasa ka se ka maaw n'u hakiliw kɔni jira ɲɔgɔn na wa a jira fana k'a fɔ san 2021 kɔnɔna na Orange kelen fɛn ye halisa fiɲɛbana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na minɛ dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko test PCR a jirala k'a fɔ ko o ye o 10 bɔɲɔgɔnko kɔni di faso kɔni ma ani fɛn ye ka se ka maa dɔw ni o ye test sérologique fana ye o ye o 3,200 bɔɲɔgɔnko k'o di faso Mali kɔni ma fo ka taa se Minalab o 7 bɔɲɔgɔnko ani ko a jirala k'a fɔ ni ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kasabi bi t'i jɔ sefa wari miliyɔn 100 ani miliyɔn 20 bɔɲɔgɔnko kɔni de la wa o y'a jira fana k'a fɔ fɛn ye sefa wari miliyɔn 50 bɔɲɔgɔnko kɛnɛya minisiriso ko o kɔni ye o ci ka taa di olu kɔni ma yaasa u na se k'u yɛrɛ dɛmɛ fiɲɛbana kɛlɛli la cogoya min. An ka tanka segi minisiri Madame Dambele Madina Sisoko a y'a jira k'a fɔ mun ye sira dilan caman ye o bolodalen don ka bɛn ni san 2022 ye wa sira mulu bɛ yen nɔ n'olu dɛsɛlen don ka laban k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka laban ka bɛn ni san 2022 ye o de ye jigalen kɔni don tanka segi minisiri yɛrɛ kɔni ka laɲiniw kɔnɔna na ka bɛn ni san nata yɛrɛ baarakɛtaw ye a ye nin laseli kɛ CNT maaw kɔni ɲɛna maa mun bɛ yen nɔ n'o ka baara bɛnnen don wariko yɛrɛ ɲɛnabɔli ma n'a tɔgɔ ye Yage Cori ale tun bɛ yen nɔ fo ka taa se Modibo Keyita yɛrɛ kɔni ma Asta Touré a bɛna walawalali k'a ɲɛ minisiri ka sariya kuraw kan. Ni tile saba lajɛ hakilina falenfalenw kɛra yaasa fɛn min ye san 2021 min ni a bantɔla kɔni filɛ nin ye ka se ka o baarakɛlenw yɛrɛ jateminɛ gɛlɛya minnu donna a kɔnɔna la fo ka taa se san 2022 natɔ minnu filɛ nin ye u kan ka waleya kura minnu ta yaasa fɛn min ye ni sirako kɔɲɔw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na o kɔnɔna la san 2022 nata minnu filɛ nin ye a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye baara dɔw ye olu yɛrɛ kɔni bolodalen don o baara dɔw bɛ bolo mun kan o de ye sira ye min kɔni ni o bɔ Sandare ka taa Kayi o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka daminɛ fo ka taa se Bamako Dakar ma o kɔrɔyan fanfɛla siraw ale ni sira dɔw bɛ yen nɔ ni o de ye Banankoro Jore ni o yɛrɛ kɔni kuntala bɛ taa jɔ kilomɛtiri 45 bɔɲɔnko la sira wɛrɛ ni a bɛ fɔ o ma ko RN 27 ni o ye Bamakɔ Kulikoro sira ye ka se ka gidɔrɔn kɔni da o la ale ni Sajola ani Sambula ni o kuntala bɛ taa jɔ kilomɛtiri 50 la sira min bɛ bɔ aéroport la ka taa kunla Kabala Université kan ni o bɛ taa jɔ kilomɛtiri 14 bɔɲɔnko la ka fara o bɛɛ lajɛlen ka Sevare Gawo o siraw fɛnɛ kan ka sigi sen kan fo ka taa se Sevare Bore ma ni o kuntala bɛ taa jɔ kilomɛtiri 110 bɔɲɔnko la Burem ni Kidali sira o phase filanan o baaraw kɔni fɛnɛ kan ka sigi sen kan ale ni Bamakɔ Pɔnkɔrɔ o sira ka se ka lakurakurayali dɔw don o baara yɛrɛ koɲaw la yɔrɔ mun fɛnɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma ko Kuala Gamu ale ni Nara o siraw ni o yɛrɛ filɛ nin ye Mauritanie frontière la o baaraw fɛnɛ kan ka bila sen kan Kuala Wolokoro ale ni Kalumba ni o kuntala yɛrɛ bɛ taa jɔ kilomɛtiri 134 bɔɲɔnko la fɛn min ye Pelengana sira ye sa a yɛrɛ k'a fɔ ni o kuntala yɛrɛ bɛ taa jɔ kilomɛtiri 5 bɔɲɔnko la ko pavé dɔw kɔni kan ka da o yɔrɔ kofilen ninnu na fo ka taa se Masina Jafara bɛ ni o yɛrɛ bɛ taa jɔ kilomɛtiri 43 la sisan ni lajɛ yɛrɛ kɔnɔna la minisiri a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna la k'a fɔ ko san 2021 yɛrɛ kɔnɔna la minisiriso min ka kɔɲɔ kɔ ɲɛsin don Sirabako ale
ale ni bolimafɛn ko ma u ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye sanjiw ye o kɔni kɛra tiɲɛni ba ye sira dɔw ma kosɛbɛ ka sabu kɛ siraw yɛrɛ entretien kɛbaliya walima sira yɛrɛ dilancogo fo ka taa se sira yɛrɛ minɛcogow ma wa ko sira dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ fɛnɛ kun kɔrɔla kosɛbɛ ka sabu kɛ ni siraba ninnu kɔni dilanna ka kuntagala ta san 10 fo ka taa se san 15 ma a dɔw kɔni si hakɛya bɛ taa o de la o kɔfɛ lakurakurali kɔni kan ka ta ka ɲɛsin o ma hali sisan lajɛ in kɔni kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko programme min kɔni b'u bolo yaasa fɛn min ye siraw entretien ye olu bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min ka ɲa o kɔni baaraw kɔni kɛra a kɛra ni minisiriso kofɔlen olu ka lajɛba ni o de bɛ kɛ san o san o ta ko 46nan kɔni senfɛ o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jamana yɛrɛ région bɛɛ lajɛlen ko koɲɛ ninnu kɔni kan ka ta ɲɛsin o sirabakanna ninnu ma n'o kan ka taa jɔ fo kilomɛtiri 13 ani kɔ bɔɲɔngo de la ka fara o bɛɛ lajɛlen kan fɛn min ye sira wɛrɛw ye olu kilomɛtiri hakɛw o bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna la o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko o kasabi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o taara jɔ sefa wara miliyari 15 bɔɲɔngo de la halisa minisiri min ni ale ka koɲɛ kɔ ɲɛsinen don sirabako ni bolimafɛnko ma a y'a yira k'a fɔ an ka jamana ɲɛma kolonɛl Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni ko a jɛna a ka wari fankelen kɔ o miliyari 5 bɔɲɔngo o kɔni taara ka fara siraba dilanni baara koɲɛw la yaasa fɛn min sirabaw ye u bɛ se ka dilancogo ɲuman sɔrɔ yaasa jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya. An ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale ye tagama kɔni boloda ka taa Russie jamana kan kɛrɛnkɛrɛnɲɛna Moscou kɔnɔna na a selen yen nɔ mun ye Russie yɛrɛ affaires étrangères o ministre ani o ye sigi kɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ Abdoulaye Diop Mali tɔgɔ la a y'a jira k'a fɔ o bɛ fɛ hali bi tagali o ka taa ɲɛ Russie ale ni Mali o ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ lakanako nasira yɛrɛ kan a ko mun ye Mali jamana ye k'an bala ka baara kɛ lakana kan nka hali bi u bɛ fɛ ka danaya de kɔni sɔrɔ yaasa ka jamanadenw kelenkɛla bɛɛ lajɛlen kɔni lakana ni seereya ninnu kɔni dira Abdoulaye Diop fɛ Rusikaw fɛ yen nɔ Aïssata Touré telen t'a tɔgɔ la a bɛ na ɲɛfɔli k'an y'a kan. Ministri Abdoulaye Diop a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ale ka tagama kɔni ka na Russie jamana kan o kɔni man ka kɛ balina ko ye ka sabu kɛ baaraɲɔgɔnya bɛ Russie jamana ale ni an ka jamana yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan a y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko kabini an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya wagati san 1960 wagati ko Union des Républiques Socialistes et Soviétiques an ka jamana yɛrɛ kɔni sera ka a jigidaw kan ka sabu kɛ olu ye dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana ma yaasa fɛn min ye a nafasɔrɔ siraw ye a kasabiko fo ka taa se a lakana ko ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don bala cogoya min na o kɔnɔna la a ko a bɛ foli kɔni ta ka ɲɛsin Russie jamana ma u bɛ ka dɛmɛ min kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnna u ye kalansen min yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma a fonctionnaire fo ka taa se a jamana yɛrɛ mɔgɔbatigi dɔw ma o kɔnɔna la ko a kɔni bɛ u ka baaraɲɔgɔnya ka o lakurakuraya halisa ka a laɲini u ka baaraɲɔgɔnya k'o kɛ ni Russie yɛrɛ jamana ye a ko Mali ka tagama ka na Russie yɛrɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna Moscou ko o tɛ ko ye min ni o kɔni ye fɛn dogota de ye ka sabu kɛ an ka jamana ni Russie yɛrɛ cɛla la baaraɲɔgɔnya mun bɛ yen nɔ kabini lawale o kɔfɛ a tilala k'a fɔ ko a bɛ a laɲini cogoya bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye Russie jamana ye u ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma ka sabu kɛ a bɛna kɛ nafaba ye an ka jamana yɛrɛ ma ka sabu kɛ an ka jamana yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan a bɛ dɛmɛɲinw de la yaasa fɛn min lakana ko ye o kɔni bɛ se ka sabati cogo min na ka sabu kɛ an ka jamana kɔni a kɔni ɲɛsinnen don lakanabaliya ma a bɛ wagati jan bɔ o kɔnɔna la ko a bɛ Russie jamana kɔni laɲini hali sisan u ye kɛlɛkɛminɛ minnu kɔni kofɔ yaasa o bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛ se ka na fo ka taa se kalansenw ma k'o kɛ kɛlɛkɛcɛw kunna a ko hali sisan a ka kuma kɔnɔna la ko a kɔni b'a laɲini Russie yɛrɛ jamana fɛ fɛn min ye u ka baaraɲɔgɔnyaw ye olu bɛ se ka don ba la hali sisan donna nataw la ka taa fɛ ka sabu kɛ fɛn min bamaci wale ye o kɔni kɛlɛli o b'o olu ni kan bi kosɛbɛ ni an ka jamana yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen don o waleya ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnna a kɔrɔnya fanfɛ la o kɔnɔna la a ko halisa a bɛ foli ta ka ɲɛsin Russie jamana ma u ye dɛmɛ min kɔni ta ka ɲɛsin u ma kɛlɛkɛminɛnw olu sɔrɔli la wa ko u b'a laɲini hali sisan kɛlɛkɛminɛn tɔ minnu kɔni ni u kɔni kɛn bɛ ka a layidu kɔni ta u ka se ka bɔ a sira fɛ u ka se an ka jamana kɔnɔ yaasa fɛn min ye lakana ni basigi o bɛ se ka sabati Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a tilala k'a yira k'a fɔ ko n'i ye Mali yɛrɛ jamana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ région 19 bɔɲɔngo la ko maaw dɔw kɔni b'a la ko ka kalafili kɛ o kɔnɔna ko ni kalafili kɛra nin cogoya ninnu kɔnɔna ko fɛn min ye région 5 ye kala bɛna se ka fili o yɔrɔ kofɔlen ninnu dɔrɔn de la
Lakanako Nasira Alhanga jamana faba konnana munye directeur général de la police ni ale de contrôleur général fanaina atoko ere Suleiman Traoré ale ni aka chedo ukuye kunkando koni me kafo anga jamana faba ponjo lola mado koni be mangane ajugu nube ka degun konna se aramadu onu bolla fuma ka keni uye tratado anaka chedo ye wulika jo koni buluda anga jamana faba ere ponjo lola kadam ne nege kanta ani konontona katabla nege kanya muga ani flala ni kera trata temenena wulika jo konnana ukuye moto do koni soro ni makufule nunu bulu fokata se nyena mini fen chejugu chama konima munye Suleiman Traoré ana aka chedo usera ku tigada ma binani bonyongo ka ponjugor lala ma mulube ni sika kelendo ula wado rebe no ulukanga blakata kasobo mbala ate wakati jan konibo uku alibi ubanyi ni jamana de kelengana na jelefe na sikara mala ka fo ni manu kon jugo mayno walma ubira ka nyana mi fen chejugu de koni fere anga se police la kawma anga anya folu nyena kuluka bara mbela jelen fana bala ka ke chamache fanga maw uluka lagini anuka sharia bela jelen konnana Abdou Watara abina nya fulika nya farafina an jen fanto kibarioka Guinée jamana konnala uka chamache fanga ka sangani ubarowe ayirala ka fo minye wasablo norablay minkanga bla 5 ans Guinée konakiri ka ofe ni atogo yere fana ye sente ina fo malita nyogona uluka jatola ma bishegi ani ma kele yamara bena di uludima uluka ke jamana don norablay chamache fanga yere wasablo konnala abara nunu koni damnena ayirala ka fo minye politique ton mawi kase jamana de ngansawma minye lafsali ton mawi fokase uka magobatuguma jate bela jerena chake bodata ani kono nyambonyanko ulu de bina yamara soro ka ke chamache fanga ere wasablo norablay abara nyeblo ko ni blala senka ndo amurkalo kletan ka setan kelema mado ko ni bora sali ere kono ni furuke ulu ya ira ka foko apeka ke chuga mina ko ote ulu sagwe uka ministry minka bara belimbe mara cheboli konyoma uka norabla no ye mori kondo ko bela yele nyamaya kumbe alebulu Guinée parti politique maw ayira la ka fo matan ani duru nyambonyanko yamara dira ulu de maw ka seka olabo munu bena do wasablo konnala ngani Guinée parti politique ta kalaje abeta jofo parti politique keme ani bishigi ani kele nyambonyanko la nga mado ka krofola uluko jama chayate mawka soro mamunu ye majoli munu be bara yere nyodon munu be saka ke sababu ka seka Guinée bo gele ayre konnana CNT 7 fro adol dabina tenendo abe kunche ndo amrukalo klimuga ani duru Guinée jamanaka Afrique du Sud jamanaka uka jamana nyema koro minye nanzaraye alere fatura nabe wele ko Frédéric William de Klerk alamsa temeli asitume sambiduru ani shekina mado minye jija reke beni basigini kolosuma sabatilla ale de kera sabobe ka yamaria di Nelson Mandela ma samba kilen keme konondo ani bikonondo ani saba ka ira ka fo mado aka jija ni chesirika bo beni basigini kolosuma sabatilla Afrique du Sud jamanaka Frédéric William de Klerk abangila samba kilen keme konondo ni bisaba ani woro Johannesburg no ye Afrique du Sud refa bay mado min kera sabobe ka Afrique du Sud re jamana nyama yake kadamne samba kelen keme korondon bishigini korondon kase samba kelen keme korondon ani bi korondon ani nanima février kalo klefla samba kelen keme korondon ani bi korondon aye kuna fonya di uka wasablona min kera sababu Nelson Mandela na letu minaleno ka datugu kaso yerla samuga ani wolonvla kofe kala bla ka bo kasola wala kera sababu mi Nelson Mandela yere ale kuna fonya di samba fla ani woro ka ira ka fo minye Frédéric William de Klerk mado mami jiani tesirike Afrique du Sud jamana wala sa jamana kono dum bela jelen kasega be Nelson Mandela yere fatura samba flan ani tan ani saba décembre kalola kasito sambi konondon ani sandurula Libi jamana geleya sigikera bi francikaw fe bi misra ke sababu nyuma ye doka sega bo libi geleya la o ka ke sababu nyuma fana ye kalafili kunya munu fora libi kaw fe nuyu ka jamana nyama swazi kalafili minganga ke décembre kalo klemuga ani nani nata samba fla ani muga ani kelemi amba kono wala o ka sega la sabati akera sababu ye mi ye jian sirgna ni jakulu tombaye ulu ye benyon ya 7 sabati libi yere klarino claro fla la chogomina o mawni nyonche libi yere klebi yanfa obe mamun bulo nobe wole ko gouvernement d'union nationale nuru la ko
no diɲɛ selina ni jɛkulu tɔnba fɛ ale ni Libi yɛrɛ kɔrɔyanfan ni o bɛ Marshal Haftar bolo u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna octobre kalo tile 23 ka marifa yɛrɛ bila san 2020 kɔnɔna la. Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔfɔ la u ko bi sigi a kɔni bolodalen do cogoya min na min ye Allemagne jamana ye ani Italie jamana ka se diɲɛ selina ni jɛkulu tɔnba ale ni Libi yɛrɛ jɛkuluba fila olu bɛɛ lajɛlen ka nɔrablaw ye bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛnɛ kan o bɛna kɛ sababu ye o ni Faransi jamana ka se ka ɲɔgɔn yɛrɛ faamuya bɔra ɲuman ka se ka sɔrɔ ko laɲini fanba min bɛ bi sigi la dɔwɛrɛ tɛ kalafili ka se ka kɛ décembre kalo tile 24 san 2021 man b'a kɔnɔ Libikaw fɛ o jaabiw fana ka se ka kɛ Libi jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen sago ye min bɛ se ka kɛ sababu ye Libi mara a ka segin a cogoya kɔrɔ la. Coupe du Monde min kan ka taa san 2022 Qatar jamana kan a baara ɲɛbilaw o dolanciw kɔni bilala sen kan an ka jamana n'o ye Mali ye ale sera ka sebaya sɔrɔ ni ka taa dolanci yɛrɛ tako sabanan kan. Mali bɛ jɛkulu min na n'a bɛ wele ko groupe E olu ka dolanciw tako filanan baaraw kɔni kuncɛra kunungo alamisa a kɛra sababu ye Mali sera ka sebaya yɛrɛ sɔrɔ min ye Uganda jamana ye ani Kenya jamana ye. Mali tɛmɛlen kɔ olu la dolanci yɛrɛ la o ni Rwanda jamana olu de ye ɲɔgɔn yɛrɛ sɔrɔ alamisa min bɛnna novembre kalo tile 11 ma san 2021 Mali sera ka sebaya sɔrɔ Rwanda jamana la 7-0 dolanci yɛrɛ kɛra Rwanda faba yɛrɛ la n'o ye Kigali ye. Dolanci in tako sabanan n'an b'a wele ko 3e tour Mali jamana ka se Senegal jamana ani Maroc jamana ani Benin jamana olu kɔni na ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛna kɛ sababu ye maa minnu mana sebaya sɔrɔ o la olu kɔni sen na don san 2022 dolanciba min bɛ n'a bɛ bila sen ka diɲɛ yɛrɛ sirikina ni jamanaw bɛɛ lajɛlen ye n'a bɛ wele ko Coupe du Monde olu na se ka taa o ɲɛnɛmaya. Aw mamulu sogolen bɛ telen ta la su ani tile aw ni cɛ telen ta jabarani sugandili la aw ka mɛn dɔwɛrɛ.